سلام طعنا هبل ليز خبركم تملكتنا كما يتغنيو ساعتنا أخيلو مراها قبرنا جمير قالو نفلما نواخم نقرو دما نعلتوك على اكزابير يزخون حابركمنا مسانا تصنحو كتكاتولنا دما بخبرنا عدم نفت مراها قبر يزوستكم سنة زانيت بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين بسم آب بسم ولد بسم منفس قدوس أحد أملاك آمين كورانن كوراتن عاوز تفلالي خرنعة عالم نزل برنامج زي التكتاتلو حزب كريستيان عبي مسن اشتي آب زلخمو أقدمه نايجزي أبير سلامتا يوصحهم أب تجير أب فتنا أب سببا أب تميت زلو وجنان حزبنان نسوا أنا نويه مهلو أمن صلاة أمن سميعو كاب مكرا زدحانهم إجزابير حزبنان زوردو زلو فتنا يلحنا لنا أدينا قدسة قدسان دنجل مريم كبرن مسجانان يبصحيا قدسان أبوتاتنا صادقان سماعتات قومون ملائكة ببدرجهم ببخبرهم نخلهم مسجانا يبصحيا بمولادو وين بزحات كحجسو إيام زغال زي زتناجرة بقدس جبريل ياتيو نماني يتناجرو قدس يوحنس متمك زتناجرة حيلك عليو قدس يوحنس كم زفلت ولدتو صنصتو بملأك بالسرات كم صنصت جميرو زتناجرة حيلك علنو ايو صحافي دمو قدس يوحنس وانجلاوي حواريا ايو صحفوه بناي قدس جبريل بسرات نبؤون زكرياس صلتك تسمعلك ايمو اي تفرح سبيتها يلسابيت ودي ختولدلك ايا سمون يوحنس يلكا كتسميخا نسون حاجوسن دستان كخانلك ايمو بمولادون بزحات كحجوسو ايام أفكر مجزئابير عبي كخونيو سلازي وينن زسكرن مستن فسيمو أيستين ايمو غانا كما هيسن أديو انطلو بمنفس قدس كملا ايو إلو تناغرو هذا يستناغر لنا انت تنحاسب ويم دمو كنمرامر مصحف تخنمرمر انتلانا دمو ابو زكرياس بعدم لكعو እግዚአብሔር እናገልገለ ከሐል ስለዝነበረ ዕድሜውን 9 ዓመት 9 ዓመት ኣብ ዝገበረሉ ኣዲውን 80 ዓመት ኣብ ዝገበረትሉ ግዜ ክሳዕት ግዜ ንሱ ትመላክ ክሳዕ ዝነገሮም ግዜ ግን ብውልድ ولد سلازينورم نصاتهم جن بنصحنا بقدسنا خينام እግዚአብሔር እናገልገሉ ስለዝነበሩ ዕድመ ዘመኖም እግዚአብሔር እናመስገኑ ቅዱስ ዘካርያስ ካህን ኮይኑ ቤተ መቅደስ እናዓጠነ ቤተ መቅደስ እናገልገለ ኣብዘለሉ ሰዓት ቅዱስ ገብርኤል ኣብ መቅደስ ከይዱ በዚ ቃል እዚ ቅድም ዝተነገረ ቃል አበሰረ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ክብርን ልዕልናን በመጀመሪያ በቅዱስ ገብርኤል በመልአክ ብስራት ከም ዝኾነ ንርዳእን ነስተውዕልን ማለት እዩ ስለዚህ ዝኾነል ምክንያት ደሞ
ናይቶም ወለዱ ንጽህናን ቅድስናን ንመጀመርያ ጊዜ ደግሞ መንገዲ ጸራጊ ዝኾነ ቅድሚ ክርስቶስ ተወሊዱ ብሽድሽተ ወርሒ ንክርስቶስ ብዝወልጾ ብዛዓብዮ ካብኡ ደሞ እንደገና ደሞ ብትምህርትም ደሞ በመስተማር ደሞ ንክርስቶስ አስቀዲሙ መንገዲ ጸራጊ ኮይኑ ዝፍጠር ወዲ አቀዲሙ ነገሮ ማለት ይን ዘካርያስ ስለዚህ ዘካርያስ በትጊዜ ንሱ በት መልአክ ብዙ ነገሮ መንገዲ ከአምንን خستوعلنا يكالن نجرجن زكرياس بزي ما نمكنيات ياو كنا جري يكالن ديدا خوينو نفرمو تاونيه بتناي ملأك بسرات قصيلو تزانا سمالتيو فقعد زيار خوينو قدوس يوحنس تزانسه ስለዚህ ካብ ህዝብ እስራኤል ንውዛሃት ናብ እግዚአብሔር አምላኮም ክምልሶም እዩ ንሱን እግዚአብሔር ብቁ ህዝቢ ምእንቲ ክዳሎ ልበ አቦታት ናብ ውልድ ነዘይ እዙዛት ድማ ናብ ጥበበ ጻድቃን ምእንቲ ክምልስ ብመንፈስን በኃይልን ኤልያስን ቀቅድ መጎይታ ክኸይድ ይሉ ደሞ ቅዱስ ገብርኤል ሕዙ ነጊርዎ ስለዝነበረ በዚ መሰረት እዚ ቅዱስ ዮሐንስ ተጸነሰ ስለዚህ ናይትናቱ ጽንሰት ደሞ ተጨማሪ ነገር ምስተጸነሰ ልክ ዓው ሽድሽተ ወርሑ ማለት እዩ ቅድስት ድንግል ማርያም ደሞ በመንፈስ ቅዱስ ክርስቶስ ምስጸነሰት ናብ ኤልሳቤጥ ኸይዳ ክትያ ኸይዳ ነበረትሞ በዚ ጊዜ እዚ ናይዱ ቃልውን አቆም ዝብል እንረክብ ማለት እዩ ናይ ዮሐንስ ጽንሰት መጀመሪያ ብናይ መልአክ ብስራት እዩ ቀጽሊ ደሞ ናይዲኡ ምስክርነት ንሪኤ ማለት እዩ እቲ ናይዲኡ ምስክርነት ናይ ኤልሳቤጥ كنرئي كنستوعب انتلنا دمو انت اي زبل انه دمسي سلام تاخي مسمعه اتهزان اما حصني بحاغوس تسراسره بحاغوس زلله كتبل مسكرنتا ندنجل مريم تناغرت تحاده نكريستوس يسجده تخالاي دمو نميتاچن يتسجدنا يصغا سجدت ازي قدوس يوحنس تبحاله عبي سب صادق سب نبي سب زخانه ካብ አዲኡ ማህፀን ጀሚሩ ና አምላኩ ምስጋር ዝጀመረ ቅድሚውን ከምዝ ነገር እዚ ተፈጢሩ ዘይፈልጥ ምዃኑ ነስተውዕል ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ብዝተፈለየ መልክዑ ካብ ዓለም ደቂ ሰባት ዝበለጸ ክብሪ ካብ ምድሪ ክሳዕ ሰማይ ዝዓበየ ክብሪ ዘለዎ ጻድቅ ነብይ ሐዋርያ ሰማዕት ምዃኑ በዚ ነገር እዚ ነስተውዕል ማለት እዩ ስለዚህ ነብይነቱ ድሓር ክሪኤና ብኻሊ መልክዑ ደሞ ድሕሪ ጽንሰት ኣብ ውልደቱ ደሞ አቡኡ ዝተናገሮ ኃይለ ቃል ንርኢ ማለት እዩ እዚ ኃይለ ቃል እዚ ሕዙውን ነትናይ መልአክ ተናገሮ ወይ ደሞ ነትናይ የዲኡ ኃይለ ቃል ዝተናገሮ ዘዕብን ዘርጉድን ኮይንን ረኽቦ አተሃፃንውን መንገዲ ልዑል ክትጸርግ ቀቅድሚ እግዚአብሔር كتخيديخا امو ناي لعول نبي تبهيلكا كتصوعيخا ناي حاتياتهم حدقات زرخولو ناي دحنات فلتات نهزو كتهبيخا إلو زتناقرلو كابدك ساب زخبرة قدوس يوحنس نرخوا مالتيو سلازي كافت ملأخ جميرو كسعبوه بزقالو زي نعبين ناتمسكرلون نرخوا مالتيو سلازي إذا معرف زين ننو أزلنا هايلك أهلا من تأيير كملنا تحسبنا دمو لوكاس معرف حدا قصري 13 تمزجون نرخوا مالتيو اسكاب سلازي بخالي ملكو دمو بدحار جزية كريستوس أبتمرتو كريستوس أبزمر الجزية دمو برابع جزية مسكر زحولو ماني اللي تحسبنا دمو برا ماني اللي حسبنا دمو وانجلاوي يوحنس حواريا زحاو مسكرنا نركب وهلا أحد بسي زتفنى مع እግዚአብሔር زسمو يوحنس ووتو مسا سماعته يكون بأنت برهان كما كله يؤمن بتو ولا له يكون برهانه دائمو سماعته يكون بأنت برهان يبل سلازي قدوس يوحنس عم مجمرة معرف قصر حدا نرخو قاليو كاب እግዚአብሔር زتلاخه
ዮሐንስ ዝስሙ ሓደ ሰብ ነበረ ንሱ ምስክር ኮይኑ ካብ ኩሎም ብብርሃን ምእንቲ ክኣምኑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር መፀ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መፀ እምበር ንሱ ብርሃን ኣይነበረን ኢሉ ቅዱስ ዮሐንስ ሐዋርያ ተናገረሉ ብርሃን ዝበሃል ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ክመጽእ ምዃኑ ግን አስቀዲሙ ይሰብኽ ነበረ ብድሕረይ ዝመጽእ ብርሃን እዩ ንዓለም መድሃኒት ዝኾነ በጊዕ ዝኾነ ንዓለም ተሰውዒሉ ከድሕን ዝኽእል ተወሊዶሎ እናበለ ኣብ ምድረ ይሁዳ ይሰብኽ ነበረ ማለት እዩ እዚ ቃል እዚ ሐዋርያ ዮሐንስ እውን ከመስግኖ ንርኢ ማለት እዩ ካሊእ ሓምሻይ ደረጃ ደሞ ክርኢ እንተለና ክርስቶስ ኣብ ዘምህረሉ ግዜ እንታይ እንትብል ንረክብ ዝሃቦ ምስክሩ እንሆ ኣነ ቀቅድሜኻ መንገድኻ ዝፀርገልካ ልእኸይ ኣቐዲመ እልእኸልካ ኣለኹ ተዊሂሉ ዝተፃሓፈሉ እዩ እሞ ኣንስቲ ካብ ዝወለድኦም ካብ መጥምቀ ዮሐንስ ዝዓቢ ሓደ እኳ ከም ዘይተስአ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ነቶም ህዝቢ እስራኤል ዘምህሮም ነበረ ክርስቶስ መስከረሉ ተናገረሉ ክርስቶስ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዮሐንስ ውልደት ብዝበለፀ መልክዑ ዓብይ ምዃኑ ካልኣይ ደሞ በመጀመሪያ ናይ ነቢያት መጨረሻ ነብይ እዩ እንደገና ደሞ ናይቶም ሐዋርያት መጀመሪያ ጀማሪ እዩ እንደገና ደሞ ሰማዕት እዩ ቅዱስ ዮሐንስ ሓደ ደሞ እንደገና ባሕታዊ እዩ ናይ ገዳም ቅድም ኣብቲ መጀመሪያ ትምህርቲ ከም ዝረአይናዮ እንታይ ዝብል ወይንን ዘስክር መስተን ፈጺሙ ኣይሰትይን ኢሉ እዚ ናይ ብሕትውንኡ ምስክርነት እዩ ኣብቲ በረኻ ጋና ካብ 7 ዓመት ጀሚሩ ክሳዕ 30 ዓመት ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ኣብ በረኻ ኮይኑ ኣነ ናይ ፀጉሪ ግመል ክዳኑ ገይሩ እንደገና ደሞ አንበጣ ዝበሃል ናይ ቆጽሊ ወይም ደሞ ካብ መሬት ዝበቁል ካብ ሰርዶ ኣጅወስ ሰዓር ዝበሃል ኣሎ ኣጅወስ ወይም ደሞ ኣጅወስ ዝመስል ብተፈጥሮ እምበር አንበጣ ኣይኮነን አንበጣ ይዝብል መጽሓፍ አንበጣ ዝብል ተባሂሉ ክትርጎም ይውልን አንበጣ ይዝብል አንበጣ ማለት ደሞ ኣጅወስ ሰዓር ዝብል ኣብ በረኻ ቆልዑ ኮይና ከምዚ ኮይኑ ቆውዑ እንትኸውን እንተሎ የፍርድ ሞይ ስኳር ይዝብል በዚ መሰረት እዚ ንዚና ተመገበ ፀጉር ገመል ለዊሱ ኣብ በረኻ ይነብር ነበረ ዳሃር ንሱ ክነብር እንተሎ ንመጀመርያ ግዜ ቶም ደቂቀ እስራኤል ወይም ደሞ ናይ ይሁዳ ህዝቢ ዝኾኑ ናኡ ክመፁ ጀመሩ ምስትምሃር ጀመረ ከስተምር እንተሎ እንታይ ኢሉ ዝጀመረ ኢልና እንተሪኢና ነሱ እመኑ እስመ ቀርበት ኢት መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያሞ ንሳ እተው እዚ ዝቃል እዚ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ዮሐንስ ስብከት እዩ እዚ ቃል እዚ ተመዝጊቡ ንረኽቦ ደሞ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 1 ተመዝጊቡ ንረኽቦ ነሱ እመኑ እስመ ቀርበት ኢት መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያሞ ንሳ እተው መንግስተ ሰማያት ቀሪቡ እዩ ዝበሎ ናይ ክርስቶስ ምውላድ ናይ ክርስቶስ ምግላጽ ስጋ ምንባሱ አስቀዲሙ ከምቲ ኢሳይያስ ዝበሎ መንገድ ዝጸርግ ኢሉ ትንቢት ከም ዝተናገረሉ በዚ መሰረቱ እዚ ስብከቱ ቅዱስ ዮሐንስ ጀመረ ማለት እዩ ስለዚ ነቶም ህዝቢ መጽዮም ከስተምህሮም እንተሎ ናይ ንስሐ ጥምቀት የጥምቆም ነበረ ንስሐ ኣነ ንንስሐ ብማይ እጥመቆኩም ኣለኹ እቲ ብድሕረይ ዝመጽእ ግና ካባይ ይሕይል እዩ ኣነ ኣሳኣኑ ወይም ደሞ ጫምኡ ክጸውር ኣይበቅዕን እየ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስ ብሓዊ ከጥምቆኩም እናበለ ብሰፊሕ የምህሮም ነበረ ነቶም እስራኤል ነቶም ቤተ አይሁድ ወይም ደሞ በይሁዳ ዙርያ ዝነበሩ በዮርዳኖስ ዙርያ ዝነበሩ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ናው ይመጽ ነበሩ እሞ በሰፊሕ ትምህርት እዚ መጀመሪያ ናይ ወንጀል ናይ ክርስቶስ ወንጀል አስቀዲሙ ንስሐ መንግስተ ሰማያት ከም ዝቀረበት ብንስሐ መልክዕ ደሞ ናብ ክርስቶስ ንኽሸጋገሩ ናብ ሓድሽ ወንጀል ንኽሸጋገሩ ይነግሮም ነበረ የስተምህሮም ነበረ ስለዚ በዚ መሰረት እዚ ንስሐ ብማይ ኣጠምቀኩም ኣለኹ እቲ ብድሕረይ ዝመጽእ ግና
ካባ ይሕይል እዩ ምክንያቱ ሰማይና ምድሪ ዝፈጠረ አምላክ እዩ ንድሕነት ዝመፀ አምላክ እዩ ንኸድሕነና ዝመፀ አምላክ እዩ ስለዚ በዚ ንኽትአምኑ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያሞ ብኡ እመን እናበለ አስቀዲሙ ንህዝቢ ብንስሐ እናሓፀበ የዘጋጅዎም ነበረ ይብለና ዝመጽሐፍ ቅዱስ ሕዚ ካብዚ ቀፂሉ ንሪኦ ንሱ ዘስተምሃሮ ወይም ደሞ ዝነገሮ ብጣዕሚ ኃይለ ቃላት ተናገሩ ንረክብ እንሆ ሕዚ ማሕፀ ናፍቲ ጉንዲ ኦም ቀሪበሎ ናብ በአር ኩሉ ጽቡቕ ፍሬ ዘየፍሪ ኦም ይቁረጽ ናብ ሓዊ ድማ ይድርበ ኢሉ እዚ ቃል እዚ ኃይለ ቃል ትምህርቲ እዩ ተግሳጽ ትምህርቲ እዩ ከምቲ ንሪኦ ማለት እዩ ቃሉ ኃይሊ እዩ እንሆ ማሕፀ ኣብቲ ጉንዲ ኦም ተቐሪበሎ እምበአር ኩሉ ጽቡቕ ፍሬ ዘየፍሪ ኦም ይቁረጽ ናብ ሓዊ ድማ ይድርበ ኢሉ በዚ ምሳሌ እዚ ነቶም ህዝቢ የምህሮም ነበረ ምክንያቱ ሰባት እዮም ዘየፍሪ መንገዲ እግዚአብሔር ዘይኽተል ንክርስቶስ ዘይአምን ክርስቶስ ዘስተምሃሮ ሕገ ወንጌል ዘይኽተል እንተልዩ ምክንያቱ ክቁረጽ እዩ ዝማሕፀ ተባሃለ ዓርሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ምድሪ ክመጽእ እንተሎ ከምህረና እንተሎ ብትምህርቱ ዝኣመና መንግስቱ ከውርሰና መንግስቱ ሙስኡ ንክነብር ኢሉ እዩ ክርስቶስ መጽኡ ቅድሚ ክርስቶስ ዝነበረ ዘመን ናይ ኃጢአት ዘመን ካብ አዳም ጀሚሩ ክሳዕ ክርስቶስ ዝውለድ ናይ በደል ዘመን እዩ ደቂ ሰባት በዲሎም ዝቕፅዑሉ ዘመን ናብ ሲኦል ዝኸዱሉ ዘመን ስለ ዝነበረ ካብ ሕዚ እንድሓር ግን ኃጢአትኩም ተቐንጢጡ እዩ እቲ ኃጢአት እዚ ምስ ረገፈ በደልኩም ስለ ዝፍሓቅ ናብ መንግስተ ሰማያት ክትኣትዉ ኢኹም እዩ ዝብለና ዘሎ ነዚ ሰሚዕኹም ተዘይኮይኑ ግን ናፍቲ ጥንተ ነገርኩም ናፍቲ ሲኦል ወይም ደሞ ናብ ገሃነመ እሳት እዩ ክኸውን ዕፃኹም እዩ ዝብል ትምህርቲ እዩ ዘስተምረና ስለዚ ክርስቶስ ዝመፀሉ መንገዲ ዓውዱ ዘጽርየሉ መስአ ኣብ ኢዱ እዩ ዘለዎ እዩ እቲ ሰርናይ ኣብ ቆፍኡ ወይም ኣብ ጎተርኡ ክእክብ ነቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፍእ ሓዊ ከቃጽሎ እዩ ይብለና ሓሰር ተባሃለ ሰባት መንገዲ እግዚአብሔር ገዲፎም ብዘይግባእ መንገዲ ዝተጓዓዙ ንእግዚአብሔር ዘይኽተሉ መንገዲ እግዚአብሔር ክኸዱና ተገባኦም ናይ መጽሓፍትን ስርዓትና ሕግን ብዘይ ምክትታል ቤተ ክርስቲያን ብዝተምህሮም ትምህርቲ ወይም ደሞ ሐዋርያት ብዘስተማሃርዎ ክርስቶስ ዝነገረና ሕገ ወንጌል ብዘይ ምክታል ስዒልና ብዋዛ ብፋዛዛ እንተዳ ክነብር ተኾይና እንታይ ኣይኸውን ዝኽእል ኣብ ዘይጠፍእ ሓዊ ንኣተለና ማለት እዩ ፍርዲ ክፍረደና እዩ ስለዚ ንኸይፍረደና እንታይ ናይ ምግባር እዩ ብመንገዲ እግዚአብሔር መጓዓዝ መንገዲ እግዚአብሔር ሒዝና ክነብር የድሊ ምክንያቱ ኤልሳቤጥን ወይም ደሞ ዘካርያስን ደሞ ንሳቶም መንገዲ እግዚአብሔር ስለዝተወለዱ ስለዝተኸተሉ መንገዲ እግዚአብሔር ሒዞም ስለዝነበሩ ንጹሃን ቅዱሳን ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ሒዞም ስለዝነበሩ ቅዱሳን ብምዃኖም ዮሐንስ ዝኣክል ዓብይ ካብ ምድሪ ክሳዕ ሰማይ ዝዓቢ ክብሪ ዘለዎ ጻድቕ እውነተኛ ዮሐንስ መጥምቀ ዮሐንስ ተባሂሉ ኣምላኹ ዘጥመቀ ብዝተፈለየ መልክዕ ካሊእ መጥምቀ ዮሐንስ ዝበሃል ፍጡር ኣብዚ ምድሪ የለን ቅድሚኡ እውን ኣይነብርን ብድሕሪኡ እውን ኣይመጽእን ስለዚ ናይ ሰብ ፍጻሜ ዝኾነ ዝኣክል ዝወለዱ በዚ ቅዱስነኦም ንጹንሆም እዩ ስለዚ ናባና ህይወት ክነምጽኦ እንተለና ናብዚ ሕዚ ዘለና ሰባት ምክንያቱ እዚ ግዜ እዚ ከም ንሪኦ መጥፎ ግዜ ዘይረብሕ ግዜ ብጣዕሚ አሸጋሪ ግዜ ወዲ ሰብ ኣእምሩ ኣብ ዝተበላሸወሉ ግዜ መንገዲ እግዚአብሔር ኣብ ዘይኽተለሉ ግዜ ዘመኑ ኣብ ዘይግባእ ግዚኡ ኣብ ዘይግባእ እናሓለፎ እግዚአብሔር ኣብ ዘይፈቅዶ ህይወት ኣብ ዝነብረሉ ህይወት ኢና ንርኢ እሞ ደቂ ሰባት እግዚአብሔር ዝመፀ ደቂ ሰባት ንክድሕኑ እዩ ኣለበለዚያ እንታይ ኣይኸውን ዝኽእል ኣብ ዘይግባእና እንተ ተረኺብና ናብ ዘይግባእና ቦታ ከም ንኸይድ በዚ ዝተናገርናዮ ቃላት በዚ ሕገ ወንጌል እዚ በዚ ቅዱስ ዮሐንስ ተናገሮ ቃላት ክንመሃር ይግባእ ማለት እዩ እዞም ቃላት እዚኣቶም ኣርባዕቲኦም ወንጌል መዝጊቦሞም ኢና ንርኢ ኣርባዕቲኦም ወንጌል ቅድም ከም ዝነገርክዎ ናይ ዮሐንስ ውልደት ካብ
መልአክ ጀሚሩ ካብዲኡ አቡኡ كم دمو حواريات بملؤ أربعتيهم مزجيهم من رخوم سفعي قالوا سلا يوحنس تناقروا يوحنس دمو سلا كريستوس مسكروا بتعامي سفعيو مغنياتو انتهى يزبل زتناقروا نجر إنه أنا أقدمها من قدرها زسرق لأخي أقدمه إلى خلوا خيلو تباهيلو كريستوس كم زتناقرلو زحفلو يمو أنا استخاف زولدهم كمت مك يوحنس زعبي حدوكا خمسة اللي بحكي نقرأكم الله إلو خمس نقرنا النار هنا نحنا لك ناين نوع إليسابيت ناين نوع زكرياس من قدي خني ختل يجيب أمالتيو مخنياتو أبز مدري نخنبر ويم دمو حدار مسؤوليتو نخنبر زرع نختك توم زرع دمو من قد زيار احتقتيلهم قدسان كخونو خابط فات كدحنو حلافنتو ناي بيتسبي مالتيو ناي بيتسب نصنا قدسنا نحرليو እቶም ዝፍጠሩ ዝውለዱ መንገድ እግዚአብሔር ሒዞም ብስነ ምግባር ተኸትኩቶም ከዓቢ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ክንድነ ይሆንስ እኳ በረከት ወይም ደሞ ጽድቂ አይንበረና እንበር በመጠኑ መንገድ እግዚአብሔር ፈሊጥና ብዝካለና ነገር ምስ መንገድ እግዚአብሔር ክንተሓሓዝ ንኽእልና ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ خمس ነገርና نسه وأمنوا اسم كربات إت منجست سمايات كم زبالنا إت منجست سمايات حزون كافتا خريستوس تولد جميرو كساعتا مجرشا مسعات منجست إخزاهير أبزا مدرن يايا ناتا نجرت يانيا ناتا سبخت يانيا تسبخ الله بيجزيو أبيت كريستيان أدباباي أو دمهرات ينجر الله بستفلا عليه من قدو من ناجزي أثر قال الناس نجار يزنيه نزي تسيسمعنا اتنقدو أنحنائنا اتنبدلو أنحنائنا سلازي إجزي أثر كبدلنا أي مسأن كم تزفلت إجزي أثر نعنا خدحنا كم زمسأ قدس يوحنس انت أي زفل سلازي هاتي أتعلم زرحق نا إجزي أثر بقي أنه بلو إلوون مسكرة إتأنا بزعوه إتي بدحري زمسأ قد ما يزنبر أيمو نصو خواي يعب إيو زوالكهم إذا إيو لخعا بأكل قد تاكرسس مستمهار مستجمرة مصر آيو إذا نقرزي نتوم هزوي نقرم مالتيو سلازي من أنا بماي ناتمكو مساقو مليسوون يوحنس كم زيكول دمو مسكرة منفس قدوس كاف سماي كم رقبي خوارج انطلع رأيه زيد أمو عبد أمكاتو كريستوس عبد مقالو جزية قدم إن خمس تناجر كوا زت مقا يوحنس عرسو إنه كريستوس زت مقا جين تي عفتت أمكات ساعات زراعيو بمنو مسكر كوينز مسكرة يوحنس مات بكيو مخنياتو إخزاهير عبد منا خوينو كمسكر انطلع إخزاهير منفس قدسون بأمثال وريدو عبد علي كريستوس صلي له خر أنت لا دمو إذا مسكر زرعية يوحنس يو تي يوحنس زرعية تمهرتي ويم دمو هي وتزخنا ناي عند النت سوست النت مسكر النت كاوي يوحنس تمهرنا هنا سلا عند النت سلا سوست النت إن مسكر ويم دمو تم صحافة تصحيفهم من رخوة مالتهم تم ونجلاويان صحافلنا كاوي يوحنس زي مسكر مسكر على العلم يوم زتمهرت زي تمهرنا ناي يوحنس تمهرتي حيزنا ناي سلاسي عندنات نا مسكرنا نبر سلازي بز مسراتو زي يوحنس عمليو أصفيحو يوسف كريستوس أستميرو نا عبز حزز زلنا مؤمنان ويم دم حزب كريستيان بأوناتو من قد زيابر تختلنا حنكيد دكناون بأقباو أستميرنا نزقبا سنة مقبارا ونقر تختيلهم نخخدنا من قد እግዚአብሔር ንخحዙ ይግባ ነንሐድ ሕዲኡ ወላድን አደን አቦን ሓላፍነት ኣለዎ እዩ እዚ እንድሕር ኮይኑ እግዚአብሔር ይድሰት እግዚአብሔር ይሕጓስ እተተወለደውን መንገድ እግዚአብሔር ሒዙ ይዓቢ ዓዲ ሰላም ተኸውን ዓዲ ሰላም ተኾይኑ ደሞ ኩሉ ነገር
ናብ ዕብየት ናብ ዝሐሸ ነገር እግዚአብሔር ኮስና ይኽእል እሞ በዚ ነገር እዙይ ተለዓይና ብፍላይ ደሞ እቲ ክርስቶስ ዝገበረልና ውለታ ዝገበረልና ድሕነት ዝገበረልና ስጋይ ብልዑ ደመይ ስተዩ ኢሉ ዝሃበና ደሞ ነዚ ነገር እዙይ ተኸቲልና ንስሓኣቲና ዮሐንስ ከምቲ ዝበሎ ብንስሓ ተሓፂብና ናብ ስጉኡ ናብ ደሙ ንኽንበጽሕ ናይ ኩላና ሓላፍነት ይኸውን ማለት እዩ እቲ ዝነበረና ግዜ እግዚአብሔር ባሪሁ ቀዲሱ ስለ ዝሃበና ናብ ደገ ሰላሙ ናፍቲ ስጋው ደሙ ንምብጽሕ ደሞ እግዚአብሔር ይርዳአና ኣብ ሽግር ኣብ ፈተና ዘሎ ወገናትና ሁሉ ደሞ እቲ ፈተና ርሕቁ ሰላም ይዓድለልና ንህዝብና ሰላም ይኹን ዝኸበርኩም ተመልከትና መርሃ ግብርታትና ብምክታል ሓቢርኩምና ምሳና ስለ ጸናሕኩም ኣዚና ነመስግን ካፍቲ መርሃ ግብርና ድማ ካፍቲ ናይ ዕለቱ ቃል እግዚአብሔር ብዙሕ ትምህርቲ ከም ዝተምሃርኩም ተስፋ ንገብር ንሕና ድማ ብዚና ንሰናበተኩም ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ብኻሊእ ርእሲ ብተመሳሳሊ ሰዓት ክንራኸብ ኢና ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን ልዋም ቅን